आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या मामलें पुणी रिमांड्रे जाइछन्ति अभियुक्त उमा बिसोई कुरुपति भूया जोगेन्द्र को रिमांड्रे नियाଯାଇଛି। दुईदिनिया रिमांड्रे नेछि पुलिस। ब्रह्मपुर आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या घटना पुणी थरे दुईदिनिया रिमांड्रे नहीं पचराउचरा करिबो पुलिस। उमा बिसोई कुरुपति भूया जोगेन्द्र को मध्य नियाଯାଇଛି रिमांड्रे। एमानंकु आमना सामना जेरा करा जाई पारे बोली कहाଯାଇଛି। आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या मामला पुणी रिमांड्रे गले अभियुक्त उमा बिसोई कुरुपति भूया जोगेन्द्र को रिमांड्रे नियाଯାଇଛି। दुईदिनिया रिमांड्रे नेछि पुलिस। ब्रह्मपुर आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या घटना पुणी थरे दुईदिनिया रिमांड्रे नेछि पुलिस। उमा बिसोई कुरुपति भूया जोगेन्द्र को मध्य नियाଯାଇଛି रिमांड्रे बोली सूचना दैछि पुलिस। आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या मामलें पूर्व अभियुक्त मानक रिमांड्रे नियाଯାଇ पचराउचरा करा बर्तमान पुणी थरे रिमांड्रे नियाଯାଇ अभियुक्त मानक पचराउचरा करा बोली सूचना रहुछि। उमा बिसोई कुरुपति भूया जोगेन्द्र को रिमांड्रे नियाଯାଇଛି। दुईदिनिया रिमांड्रे नेछि पुलिस। ब्रह्मपुर आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या घटना पुणी थरे दुईदिनिया रिमांड्रे नेला पुलिस। उमा बिसोई कुरुपति भूया जोगेन्द्र को भिन्न भिन्न ढंग पचराउचरा करा अधिक तथ्य संग्रह करने चेष्टा रही पुलिस। आईनजीवी पीतवास पंडा हत्या मामला पुणी रिमांड्रे जाइछन्ति अभियुक्त। अधिक सूचना पे हम सहित फोन लाइन जोड़ी होइछन्ति प्रतिनिधि दिगंबर महाराणा। दिगंबर, उमा बिसोई कुरुपति भूया जोगेन्द्र को रिमांड्रे निया जाउछि। दुईदिनिया रिमांड्रे पुलिस नेछि अधिक पचराउचरा करिबो। केउ सब तथ्य संपर्क रे पचराउचरा करा जाई अधिक तथ्य मिलिबो बोली आशा करा जाउछि। तो शुभस्मिता जबड़ी आपण कहले जे दीर्घ दिन ये गोटे घंटा चकटा परिस्थिति रे पुणी थे 4 जन को ब्रह्मपुर पुलिस नहीं पीतवास पंडा भली जड़े आईनजीवी को जो हत्याकांड घटा जाइतिला एवं एथिरे अनेक राजनीतिक तिक्तता कथा को सामना को आसला। तेणु पूर्वतन विधायक जी विक्रम पंडा एवं जड़े कर्पोरेटर अनेक सहयोगी प्राय 16 जन को जिते पुलिस गिरफ्त करथिला एवं ए घटनार क्षय केउठी थिला ताकू ने कि अनेक गुड़िए तथ्य पुलिस जिते पाइथिला एवं पाइबा पर समस्त गिरफ्त करा जायतिला। पूर्वरु आपण जानथिबे जेतु जे कि चिंटू एवं कुरुपति दुई जन जिते पीतवास पंडा घर सामना रे हत्या करथिले एवं से हत्यार सीन रिक्रिएशन हेतिला एवं या परे पुलिस जिते उमा एवं चिंटू कुरुपति एवं अन्य मानक जिते नहीं मदन दल जो मलय विषय समस्त को रिमांड नहीं 3 दिनिया रिमांड पर प्रथम मदन दल एवं मलय विषय को छाड़ देथिला एवं बकेया 3 दिन ये 3 जन को मध्य रखी अनेक किसी पचार उत्तर करथिला। पुणी थे आज 2 दिनिया रिमांड रे वर्तमान नहीं 4 जन को ब्रह्मपुर पुलिस जे कि चिंटू एवं कुरुपति सहित जे कि जोगेन्द्र एवं उमा बिसोई ये 4 जन को लेकिन अनेक किसी तथ्य पाइब कहीं एम सामना सामनी जेरा करने निहाती रूपे किसी स्पष्ट ठोस सबूत पाइब जे पीतवास पंडा को जो हत्या करा जायतिला एथिरे के माने संपृक्ति जेतु हाई प्रोफाइल ये गुड़ा मर्डर एथिरे पूर्वतन विधायक जेतु विक्रम पंडा रही एवं याकु नेकी ब्रह्मपुर पुलिस रे मध्य गोटे प्रकार ब्रह्मपुर आईनजीवी मध्य अनेक प्रकार तिक्तता देखा जायछि। विक्रम पंडा ना रे किछि वकिल वकालतनामा स्वाक्षर करने पर एवं पीतवास पंडा सपक्ष प्राय 100 रु ऊर्ध्व आईनजीवी स्वाक्षर कर भितर पुलिस वर्तमान गोटे पर गोटे जन को अनेक किसी तथ्य पाइबा रिमांड रे नहीं बर्तमान आज 2 दिनिया 4 दिनिया रिमांड रे नहीं रिमांड रे अनेक किसी तथ्य पाइब बोली आशा करा जाउ। शुभपिता तेबे पूर्वरु पचराउचरा करा जाइथिला एबे कहि परिबा एमानकर कोनोसी लाई डिटेक्शन टेस्ट बा आमना सामना जेरा नहीं किछि सूचना आसुछि कि काहेकि ना अधिक तथ्य पई पुणी थरे रिमांड रे नेउछि पुलिस। निश्चित देखो ये जो हत्याकांड रे ये 4 जन रही जे कि हत्याकांड किबरी प्लानिंग करथिले एवं
ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରର ରୋଲ କଣ ଥିଲା, ଚିଣ୍ଟୁ କିଭଳି ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯାଇଥିଲା କୁରୁପତି କି ନେଇକି, ଏବଂ ଉମା ବିଷୟ ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ହଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର। କାହିଁକି ଅନେକ ଯୋଉ ବିହାରୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସାର୍ପ ସୁଟର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଥର ସେମାନେ ପିତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ଯିଏକି ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯିଏକି ଚିଣ୍ଟୁ ରହିଥିଲା, ଯେ ଅନ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହିଥିଲା ଯେ ଚିଣ୍ଟୁ, ସିଏ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କୁରୁପତି ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ପିତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଏଇ ଯୋଉ 4 ଜଣ ହିଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପ୍ଲାନିଂ ବା ଯୋଉମାନେ କିଭଳି ହତ୍ୟା କରାଯିବ ତାର ଡାଇଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି ରିମାଣ୍ଡରେ। ପୋଲିସ 2 ଦିନିଆ ତେବେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଦିଗମ୍ବର, ନେଇଛି। ଅନ୍ୟ ଅନେକ କିଛି କୌଣସି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ନା? ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଯେହେତୁ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି, ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଛି, ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଗୋଟେ ପଟେ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣକୁ ନେଇକି ପିତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବାର ପୂର୍ବରୁ ନଜିର ରହିଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କିଛି ଠୋସ୍ ସବୁତ ପାଇଛି। ଯଦି ବା ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି, ଅନେକ କିଛି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ଏଇ ଘଟଣାର ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖି ପୋଲିସ ପୁଣି ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯୋଉ ନିହାତି ରୂପେ ଏଇ ଯୋଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବହୁତ କିଛି ଠୋସ୍ ସବୁତ ପାଇବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଯେହେତୁ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କିଛି ପାଇଛି ଯେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଚରା ଉଚରା ପରେ ଅନେକ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଯଦି ବା ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କାହାକୁ କରାଯିବ, ଏବଂ ତାହାର ପଦକ୍ଷେପ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ନେବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ ଟେଷ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉ, ଅନେକ କିଛି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅପିଲ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡିବ।